अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नंबर 1, कीप इंसुलिन नॉर्मल। ज़ियाबतीस एक दायमी बीमारी है जो कि जिस्म के खुराक को एनर्जी में मुंतकिल करने के अमल को मुतासिर करती है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो जिस्म ऐसे ग्लूकोज शुगर में मुंतकिल करके खून में शामिल करता है। जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाने और लबलबा इंसुलिन पैदा ना करे या कम पैदा करे तो ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ज़ियाबतीस एक आम बीमारी है जो कि दुनिया भर में 42 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर चुकी है, जबकि इस मर्ज़ की वजह से 15 लाख लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग या वक्फे से भूखे रहकर वज़न कम करने का तरीका खासा मकबूल होता जा रहा है। क्या ये तरीका वाकई इतना ही मुफीद है जितना लोग कहते हैं, और क्या यूं रोज़ा रखना आपकी सेहत के लिए ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग या 5:2 के फार्मूले पर अमल करते हैं और या 16:8 के फार्मूले पर, यानी 5 दिन मामूल के मुताबिक खाते हैं और फिर 2 दिन 500 या 600 कैलोरी से ज़्यादा खुराक नहीं खाते, जबकि कुछ 16 घंटे भूखे रहते हैं और फिर 8 घंटे में 500-600 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाते। 16-8 के मामूल में आप 24 घंटों में 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं और फिर 8 घंटे में खा पी लेते हैं। ये तरीका अपनाने वाले लोग अक्सर दिन 12 बजे से शाम 8 बजे के दरमियान खाते हैं, जबकि रात 8 बजे से दिन 12 बजे तक रोज़ा रखते हैं। 5.2 के फार्मूले में आप हर हफ्ते में 5 दिन मामूल का खाना खाते हैं, जबकि 2 मखसूस दिनों में अपनी मामूल की कैलोरीज़ का सिर्फ 25% खाते हैं। 24 घंटे के रोज़े में आप हर हफ्ते या हर महीने एक पूरा दिन 24 घंटे मुकम्मल भूखे रहते हैं। नंबर 3, वेट लॉस। बड़ा मुश्किल नज़र आता है स्मार्ट नज़र आना, लेकिन हर एक की ख्वाहिश है कि वो स्मार्ट नज़र आए। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए लोग बहुत से जतन उठाते हैं। कुछ पार्कों में जागते हैं तो कुछ महंगी अद्वियात पर पैसे लुटाते हैं। कुछ लोग जिम करते रह जाते हैं तो कुछ लोग डाइट प्लान तरतीब देने लगते हैं। इनमें से कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम, और कुछ कामयाब होने के बाद नाकाम हो जाते हैं। यानी इनकी सारी मेहनत और भाग दौड़ ज़ाया हो जाती है, जबकि वज़न को काबू में रखने का सादा सा फार्मूला है मुतवाज़न और हर वक्त खाना। यहाँ तक कि महज अपनी खुराक में मुनासिब और मयारी मशरूबात के इस्तेमाल से भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। चलें इस हवाले से हम आपकी मदद करते हैं। चिकनाई से पाक दूध का कैल्शियम जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को दबा देता है। वज़न में कमी के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो सब्ज़ियों का जूस पिएं। इंतहाई कम हरारों पर मुश्तमिल ये जूस ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ वज़न में कमी का बाइस भी होते हैं। लिहाजा अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी लें और इसका ताज़ा जूस निकाल कर पिएं, और अगर मौसम की सब्ज़ी हो तो क्या ही बात है। दही से बने मशरूबात भी वज़न को काबू में रखते में मुअव्वन साबित होते हैं। नंबर 4, केटोट। केटोट नामी डाइट का रुझान पाकिस्तान में
پچھلے 2 سال سے کافی تیزی سے سرایت کر رہا ہے اور ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یوٹیوب چینلز، فیس بک گروپ اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کیٹو ڈائٹ کی پرچار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کیٹو ڈائٹ کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ کیٹو ڈائٹ 1921 میں ڈاکٹر ریسل وائلڈر نے پہلی مرتبہ بچوں میں مرگی کے دوروں کے علاج کے طور پر متعارف کروایا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اگر مرگی کے مریض کی خوراک میں چکنائی زیادہ اور اناج نشاستہ والی غذائیں کو کم کر دیا جائے تو ان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مرگی کے دوروں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یونانی علاج کے مطابق مرگی کے مریضوں کو 12 سے 18 گھنٹے تک بھوکا رکھا جاتا تھا، اور کیٹو ڈائٹ بھی یونانی علاج کی ایک ترمیم ہے جس میں اناج نشاستہ اور شکر والی غذاؤں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ گلوکوز نشاستہ ہمارے جسم میں توانائی فراہم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ خوراک میں گلوکوز شکر کا نہ ہونا دراصل ہمارے جسم میں جمع شدہ چربی کو ایک کیمیائی عمل کے تحت توانائی کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں ایک کیمیائی مادہ جسے عام طور پر کیٹو ڈائٹس کہا جاتا ہے بننے لگتا ہے۔ یہ مادہ دماغ کی 70% تک توانائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کے بے پناہ پر اعصابی بیماریوں کے علاج میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کیٹو ڈائٹ کا 70% حصہ چکنائی والی غذاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ناریل، زیتون اور اوکاڈو، دیسی گھی، مکھن، میوہ جات اور مختلف قسم کے بیج شامل ہیں، جبکہ 20% حصہ پروٹین اور صرف 10% تک کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ایکسرسائز، سلیپ اینڈ ریڈیوس اسٹریس۔ ہمیں عام طور پر نیند کے بارے میں کوئی غور و خوض کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ عام طور پر یہ زندگی کے معمول کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نیند کا نہ آنا ایک اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا ہے۔ زیادہ تر افراد کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ خوابی انسومنیا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا عام طور پر مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، جب ہم فکر مند ہوں یا کوئی بے چینی کیفیت ہو، اور کچھ دنوں بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور ہم پھر معمول کے مطابق سونے لگتے ہیں۔ بہرحال نیند جسمانی اور دماغی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھی نیند تسلسل سے نہ آئے تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ نیند 24 گھنٹے کے دوران وہ باقاعدہ وقفہ ہے جب ہم اپنے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں اور اس کا احساس نہیں رکھتے۔ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔